Arambi anda jaya sugata amida viraja lalita tulang Charana divuva samayamakan sukhadan sarana panamami jinan Sambodhya thavi sinjadada sinja sasage Pincha sata sasani namami siya saman Abhagavaluka kingananda nibuddha jina Te sandami ja sangin ja adarena namama Namekara nubhavena hitva sabe ubadwe Anika naraya vi vinasantu asesato Tanengro ma viro midingro ma yasa Sengoloka ito divingro jutidra Pati jana pamoko mingaro purisa sabo Sumano diyo rivato ratiyo deno Sovito guna samano nomada sijanu damo Paduma loka bejo donzareto varasareti Padumudro satta saro sumedo eka mugalo Sujata sabaloke gopiyata sinala sabadata sikaruniko dhamata sidamo nudo Siddhata samalokiti saveda samvera bhusaveda sambuddha Vipassi janubhama siki samahita satta visavu sukhadayaka Kakusanda sattva gona gamana ranaja Kasapa siri samana godama sajjavo gava Tesa sajjena silena kandine dabalena ja Devi amin rekandu alogena sukhena ja Devi tome nurekandu alogena sukhena ja Sadhu. So, Sarah, there's one question. Okay. So there's one yogi who had the meditation experience before. So this yogi tried to do the vipassana meditation the first time, and then there's one phenomena happening. At the time, there was something coming closer to this yogi, like a red colored light, which is quite soft like that. Yeah, and that light came to came until in front of the yogi's nose tip like that. And the lights were becoming brighter and brighter also. At the time the bell rang, so the yogi stopped the meditation. Then the yogi after the yogi opened the eye, and then still this yogi felt like some energy in like above of this yogi's head like that. Before going to the vipassana meditation, also the yogi practiced 5 kinds, Kayagata Sati maybe like Kesa Loma Naka Danta Tacho, and then also the Buddhanusati. So the yogi wanted to know what was that, what was that phenomena, and can the yogi continue the vipassana meditation? Surely this is like Parikama Samadhi like that. Parikama Samadhi also can produce such kind of the phenomena. No? But this yogi vipassana is the object we don't know now. Which object he take, we don't know. No? Correct or not, but Parikama Samadhi is possible. Any Pinyati or Paramatha or like that. No? Possible Parikama Samadhi. No? Even those he pay attention, they are rising and falling. No? This is also rising and falling. It can get the Parikama Samadhi and can get the light. Yeah. In front of this yogi. Possible. Yeah. And also about the head also possible. No? Parikama Samadhi. No? Yeah. Yeah.
Jadi saya sudah menjelaskan, kita tidak tahu objek wipasana dari yogi tersebut. Jadi kita nggak bisa bilang apakah prakteknya sudah benar atau enggak gitu ya. Cuman kalau terkait fenomena tadi, fenomena ini bisa terjadi di momen konsentrasi parikama, yaitu momen konsentrasi persiapannya. Ya, kadang bisa muncul dari depan atau di atas kepala seperti itu tidak masalah gitu. Jadi ya karena konsentrasinya meningkat ya, artinya pada saat itu di level parikama, makanya fenomena tadi bisa fenomena yang berupa cahaya itu bisa muncul gitu. When practice vipassana, at that time, vipassana object should be Paramatha Dhamma, no? Ultimate reality. At that time, this vipassana is better. No? Otherwise, maybe artificial vipassana only maybe. Tapi ketika berlatih wipasana, objek dari wipasana sebaiknya adalah kebenaran hakiki. Ya, ya kalau mengambil objek untuk objek konsep untuk wipasana, maka wipasananya seperti wipasana buatan gitu. Therefore, according to Visuddhimagga, before vipassana, this yogi possess nama rupa padicheda jnana and pachaya vega jnana. No? Berdasarkan Wisuddhimagga, ya, sebelum bisa berwipasana, yogi ini perlu memiliki pengetahuan nama rupa pariceda, yaitu uh, membeda-bedakan fenomena materi dan batin, ya, dan juga percaya parigaha, yaitu memahami sebab akibat dari fenomena-fenomena batin dan jasmani gitu. Otherwise, this yogi cannot progress until this level only, parikama samadhi level only. Ya, kalau enggak yoginya tidak bisa berkembang ya. Berkembang dari parikama samadhi tadi. Hmm. Any question? Apakah ada pertanyaan lagi? Okay, so continue, Tamato. Lanjut ya. Okay. So yesterday we explained that three nimitta. Parikama nimitta, Oga nimitta is the object of parikama samadhi or khanika samadhi. Vipaga nimitta is the object of upajjara samadhi or apana samadhi. Nah, Ya, kemarin dijelaskan ya, parikama samadhi atau kanika samadhi ya, mengambil objek parikama nimitta dan ugaha nimitta. Sedangkan patibaga nimitta adalah objek bagi upacara samadhi dan apana samadhi. but this especially for kasina and anapana only. No? Why? Some jhana has no paribaga nimitta. Like the metta. Metta jhana has no paribaga nimitta. So I sent to Dr. Susanto, and then the Susanto became the Uganimita. This is okay, can enter the jhana. Dr. Susanto never became crystal, transparent like that. The Susanto image, the Susanto image, I can see anytime. So just Uganimita only. At the time can get jhana. No, Apana Samadhi also can get. They can the Uganimita. This is an exception. No? Ya. Tapi ini biasanya untuk objek seperti kasina maupun anapanasati ya. Kalau beberapa subjek meditasi itu berbeda, misalnya meta ya. Eh, Misalnya saya ada mengirimkan meta kepada Dr. Susanto. Ketika wajah Dr. Susanto muncul ya dalam keadaan tersenyum seperti itu ya, disebut sebagai ugahan nimita, ini saya sudah cukup gitu ya. Hmm. Tidak perlu sampai Dr. Susantonya berubah jadi kristal.
Hmm. Ya, supaya bisa masuk jana itu ugaha nimitta bagi Hmm. meta jana itu sudah cukup. So therefore, metta, karuna, mudita, ubekha for Brahma Vihara and no Pratibhaga Nimitta. And for Arupa Jhana also, no Pratibhaga Nimitta. No. Maka dari itu empat subjek Brahma Wihara yaitu meta, karuna, mudita, upekha dan juga empat yang arupa eh, objek arupa ya itu juga tidak ada patibaga nimitanya. Hmm. So you can see the Vijnana Jhana object. Vijnana Jhana object is the Akasa Nijayana consciousness. Only just consciousness only. Consciousness has no color, no, no crystal bright light like that. Consciousness is consciousness only. No, no form like that. Therefore, cannot get Pratibhaga Nimitta in the Arupa Jhana or Arupa Jhana. No? Yang ambil saja contoh seperti Winyanan Cayatana ya. Ah, objeknya adalah kesadaran tanpa batas yaitu kesadaran dari arupa jana yang pertama ya arupa jana yang uh, Akasana Jayatana. Ya, jadi di sini objeknya adalah kesadaran ya. Kesadaran itu sendiri adalah fenomena batin. Dia nggak ada warna, nggak ada bentuk seperti itu ya. Jadi nggak mungkin jadi kristal. Therefore, the Abhidhamata Sangha and Visuddhimagga explain 22 Kamathana only have Pratibhaga Nimitta. Hmm. 22. Makanya di Abhidhamma Sanggaha dan Visuddhimagga itu menjelaskan di antara subjek-subjek meditasi ini yang ada Patibhaga Nimitta cuman 22 saja. This 22 is a 10 Kasina, 10 Asubha, and Anapana Sati and Kayakata Sati. 10, 10, 2. 10, 10, 2. 22. Hmm. 22 itu apa aja? Yaitu 10 kasina, 10 asubha, dan anapanasati plus kayak kata sati. Nah, jadi 10 tambah 10 tambah 2, totalnya ada 22. 2, 2. 2, 2. 22. 2, 2. 22. Dua, dua. So jhana kamathana is a 30, right? 30. Among the 30, 32 is a can get pratibhaga nimitta. 8 cannot get. 8 is a this 8. This 8. Metta, Guna, Mudita, Ubekha, and all arupa jhana object. Hmm. Hmm. Nah, makanya yang bisa mencapai jana kan di antara 40 itu hanya 30 ya. Dan di antara 30 itu cuman 22 yang bisa memiliki Patibhaga Nimitta. Ya, 22 itu berarti ada 8 yang dikecualikan. 8 itu adalah Meta Karuna Mudita UPK dan 4 objek arupa. So in the Abhidhamma exam, they will ask question like that. You will answer. No, never ask this question. They're not interested in the meditation. Yeah, yeah. Ya. But Abhidhamma Sangha already explained this. Uh, Hmm. Abhidhamma book, Abhidhamma Sangha. Okay. Nah, jadi kadang di ujian Abhidhamma itu mungkin mereka akan menanyakan pertanyaan ini ya, berapa yang ada nimitta seperti itu. Ya, sudah dijelaskan di kitab komentar Abhidhamma Sanggaha. After attaining Kasina Samadhi, which has power equivalent to Upat, after attaining Khanika Samadhi, no? Which has power equivalent to Upajjara Samadhi or Riya Upajjara Samadhi, no? Or Apana Samadhi, no? The meditator can practice Vipassana Bhavana. This meaning is that even though Khanika Samadhi, like four element meditation or Buddha Nusati, etc. like that. No? This power is equivalent to Upachara Samadhi or Riya Upachara Samadhi. No?
So this meaning is Kanika Samadhi is a powerful, very highest Kanika Samadhi. They refer like that. The very high Kanika Samadhi is equivalent to Upachara Samadhi. This person also can practice Vipassana. And San Yogi, they have Riya Upachara Samadhi, like Anapana Upachara Samadhi, Kasina Upachara Samadhi, like that. They also can practice Vipassana. And San Yogi, they possess Apana Jhana Samadhi. They also can practice. So this meaning is yogi should be at least Upachara Samadhi or equivalent to Upachara Samadhi. Nah. Hmm. Setelah memiliki Kanika Samadhi, yaitu konsentrasi momen ke momen, yang levelnya itu menyerupai upacara samadhi, ya, atau memiliki upacara samadhinya itu sendiri, atau memiliki apana samadhi, barulah seseorang bisa berlatih Vipassana Bhavana, ya. Jadi ada kalanya ketika subjek itu tidak ada jana, ya, maka dia kan tidak ada apana samadhi, otomatis tidak ada upacara samadhi. Tapi kalau kanika samadhinya cukup tinggi, dia bisa menyerupai level si upacara samadhi seperti itu. Itu yang dimaksud di bagian yang pertama. So for Vipassana Bhavana, meditator start the four element meditation and contemplate and experience the individual characteristic Sabhava Lakkhana again. No? You start the Sabhava Lakkhana. Like Patui Dhatu is a Kakalata Lakkhana Patui Dhatu. No, but earth element is a harness, rational, etc. like that. This is called Sabhava Lakkhana. After that, general characteristic. No, Samanya Lakkhana also have to use. Samanya Lakkhana is a general characteristic. Nature, Dukkha, Anatta. This is a general for all Namarupa phenomena. Therefore, Anicca, Dukkha, Anatta is called general Samanya Lakkhana like that. No? Hmm. Untuk Vipassana Bhavana, ya, pertama meditatornya akan merenungkan kembali, ya, karakteristik individu dari eh, fenomena-fenomena gitu, ya. Jadi karakteristik individu itu misalnya unsur tanah, ya, karakteristiknya apa gitu, dan seterusnya gitu, ya. Nah, setelah itu baru dia merenungkan yang karakteristik umum, yaitu karakteristik yang serupa pada semua fenomena, disebut sebagai samanya lakhana, ya, anicca dukkha anatta gitu. Jadi fenomena apa? Yaitu fenomena batin dan fenomena materi. Hmm. Therefore, Sabha means harness of our element, flowing of water element, etc. Samanya Lakkhana means anicca, impermanent, dukkha, and anatta, or namarupa. No? So therefore, you are practicing now anapana, right? Breathing in, breathing out. This is not vipassana, just samatha only. At the time, shall not contemplate breathing in, breathing out, anicca, dukkha, anatta, shall not contemplate like that. No? Because breathing in, breathing out is not the Sankhara Dhamma, not the ultimate reality, just concept only. So just concepts, we shall not contemplate anicca, dukkha, anatta. No, this is a regulation. No. Hmm. Nah, jadi tadi sabawalakhana misalnya karakteristik keras dari unsur tanah gitu, ya. Karakteristik mengalir dari unsur air gitu, ya. Dan sebagainya itu disebut karakteristik individu. Samanya lakhana karakteristik umum, yaitu karakteristik umum dari batin dan materi, yaitu adalah anicca, dukkha, dan anatta. Ya, yang di sini ketika Anda berlatih, misalnya sekarang berlatih Anapanasati, ya, Anapanasati ini masih uh, belum belum fenomena hakiki. Dia masih berupa konsep, kan, nafas masuk, nafas keluar, ya. Maka dari itu, ketika berlatih Anapanasati, jangan mengamati samanya sabawalakhana, yaitu karakteristiknya seperti
oh nafas ini mendorong, nafas ini apa berat, ringan seperti itu jangan. Dan juga jangan mengamati sama nyalakana, yaitu oh nafas ini anicca, dukkha, anatta juga jangan ya. Hmm. Karena nafas itu masih konsep, dia Hmm. belum fenomena hakiki. Hmm. Itu peraturannya. Here you can understand that the number of meditation subjects are too many to be explained in terms of the purpose or benefits. During the short Dhamma talk like this, so instead of explaining the benefit of all meditation method, I will explain the benefit of some of the main meditation method. No? Among the 40 Samatha meditation practice, we had 4 meditation method, which is called Chatura Rekha or Chaturaka Bhavana, 4 protected meditation. No? Nah, di Dhamma Talk yang pendek seperti ini ya, kalau mau menjelaskan tujuan dan manfaat dari semua subjek meditasi, 40 subjek meditasi satu persatu itu kan banyak sekali gitu ya. Makanya daripada menjelaskan itu semua ya, di sini saya cuma menjelaskan sebagian dari metode meditasi itu. Jadi di antara 40 ya, di sini kita ada 4 subjek meditasi yang disebut sebagai Caturaka atau Caturaraka Bhavana ya. 4 meditasi perlindungan. 4 protected meditation, Chaturaka is a Buddha-nusati, Metta. No? Number 3 is a Tukai or Asubha, Saunyanaka Asubha or Avinyanaka Asubha. Saunyanaka Asubha is a 32 parts of body. Avinyanaka Asubha is a dead body, say set. No? Number 4 is a Mananusati, mindfulness or death. In this Dhamma talk, I will explain the benefit of those 4 meditation methods. No? Nah, di Caturaka ini ya, ada 4 yaitu apa aja? Satu Buddha Nusati, perlindungan terhadap Buddha. Dua meta, meta bawana ya, pengembangan cinta kasih. Yang ketiga adalah asuba. Di sini asuba ada 2 jenis, yaitu sawinyana asuba, asuba terhadap objek yang masih bernyawa, dan juga awinyana asuba, yaitu objek yang sudah tak bernyawa. Ya, dan yang terakhir ada marana nusati, itu uh, meditasi terhadap perenungan kematian gitu ya. In general, meditation can be practiced in all the 4 puja, that is, standing puja, sitting puja, walking puja, lying down puja. The most beneficial puja for practicing meditation is a sitting puja. No? But this alone cannot be practiced due to physical uncomfort and sleepiness, etc. No? Have to change another puja also. Mm. Umumnya meditasi bisa dilatih dengan 4 postur, yaitu berdiri, berjalan, duduk, dan berbaring. Tapi di antara postur-postur itu yang paling bermanfaat adalah postur duduk ya. Walaupun demikian, kita nggak bisa cuma berlatih postur duduk saja gitu, karena tubuh itu bakal merasa tidak nyaman atau kadang ngantuk gitu ya. So, it is advisable to practice walking meditation, Chankama. Walking meditation was Chankama. This is a Pali word. No? Alternatively. No? So in Sri Lanka, every kuti has this Chankama. No? No? In front of the kuti or beside of the kuti, they made the walking meditation part. Prepare like that. So bhikkhu can meditate this walking meditation place. No? In Sri Lanka. Hmm. Makanya disarankan untuk berlatih meditasi jalan juga ya secara bergantian. Jadi meditasi jalan disebut sebagai cangkama dalam bahasa Pali. Dan Sedo cerita di Sri Lanka itu mereka biasanya kalau bangun kuti ya, mereka itu pasti ada bangun
satu jalur gitu ya. Jadi Hmm. jalur ini adalah jalur untuk meditasi jalan. Hmm. Nah, jadi kalau biksu mau meditasi Hmm. jalan, ya kalau rekutinya sudah ada jalurnya gitu untuk meditasi Hmm. jalan. Little bit long is better. Too short is have to turn again and again, right? Little bit long is better. Longer than kuti. Like kuti is just 4 meter only. Walking path should be more than 5 meters, 6 meters, 7 meter better like that. Hmm. Nah, jadi jalur meditasi jalan itu lebih bagus kalau lebih panjang ya. Karena kalau terlalu pendek itu nanti jadi sering muter-muter. Hmm. Nah, kalau misalnya di kutinya itu 4 Hmm. meter gitu ya lebarnya, maka eh, mungkin jalur meditasi jalannya lebih bagus 5 sampai 6 meter, lebih Hmm. panjang daripada kuti. Usumana, you are good here walking path? We try they try to get one, though they never have. Never. Okay. But they, Private. it's, the put some of the bushes that turns again. Yeah, yeah. Okay, I will explain the benefit of walking meditation, Chekama. There also you can find the answer to the question, why should we meditate? No? Nah, di sini saya Dom akan menjelaskan manfaat dari meditasi jalan ya. Jadi Anda juga dapat jawaban dari kenapa kita mesti bermeditasi. Hmm. Later, okay. Mindfulness of breathing, Anapanasati Bhavana is considered as the most common preliminary preparatory meditation method. This is being used to develop both concentration and wisdom. No? So I will explain this benefit of Anapanasati also. No? Okay. Ya, tapi nanti ya. Jadi perhatian terhadap nafas dianggap sebagai yang paling meditasi persiapan yang paling umum ya, yang digunakan untuk mempersiapkan konsentrasi dan kebijaksanaan. Ya, jadi di sini juga saya akan menjelaskan tentang Anapanasati. So practicing some of the about 40 samatha meditation subject can take meditator to jhana. So I will explain the benefit of the samatha bhavana and jhana absorption also. No? Melatih beberapa dari 40 subjek meditasi di atas itu meditator bisa mencapai tahapan tercerap yaitu jana ya. Jadi di sini juga saya akan menjelaskan manfaat dari pengembangan samatha dan juga pencerapan jana. So in Buddha teaching, Mahasaripatthana Sutta is considered as one of the best discourse which explain about meditation, bhavana. Therefore, I will explain the benefit of practicing meditation as taught in the Mahasaripatthana Sutta also. Nah, di ajaran Buddha, Mahasatipatthana Sutta dianggap sebagai diskursus ya, sutta yang paling bagus yang menjelaskan tentang meditasi atau pengembangan bawana. Di Dhammatok ini juga akan dijelaskan manfaat-manfaat dari berlatih meditasi seperti yang dijelaskan di Mahasatipatthana Sutta. So by the way, last month, this month, the early of this month, we visit this Sripatthana Sutta Dhammatok place near the New Delhi. Many rock, many stone are there still has. Many rock. There's original rock, they say. Original stone there. Near the New Delhi. Ya, jadi saya ada cerita ya, FYI gitu ya. Saya baru-baru ini ada mengunjungi tempat dibabarkannya Mahasatipatthana Sutta, letaknya di dekat New Delhi gitu ya. Dan di sana juga masih banyak katanya bebatuan yang masih asli gitu ya, maksudnya yang masih uh, seperti bebatuan yang pas pada saat itu dibacakan Mahasatipatthana Sutta.
Okay, number one. Buddha Nusati Bhavana first. Why is that the benefit of Buddha Nusati Bhavana? Yang pertama dulu, kenapa kita mesti berlatih pengembangan Buddha Nusati? Kenapa kita mesti bermeditasi Buddha Nusati? Bhave Buddha Nusati Bhavana na Manuttaram Imasate Bhave Dva Purisasi Manasam. This is Subhuti Thera Padana Pali. To develop Buddha Nusati, which is the unsurpassed one among the meditation. All meditator which will be fulfilled after having developed this Buddha Nusati Bhavana mindfulness. Now, all your wish will be fulfilled. Now, after practicing Buddha Nusati, what you need fulfill quickly like that. Ya, jadi Hmm. disebutkan, kembangkanlah perenungan terhadap kualitas Buddha yang merupakan meditasi yang tak tertandingi di antara berbagai meditasi, ya. Berlatih, mereka yang telah melatih meditasi ini, ya, semua keinginannya, semua harapannya akan terpenuhi, ya. Jadi apapun keinginan Anda itu bisa terpenuhi kalau Anda berlatih Buddha Nusati. But Visuddhimagga also explain again, there are many benefits. No? You can see that screen. Number one, Imencha Bana Buddha Nusade Anuyoto Bhikkhu Sattari Sagarawa Hoti Sabate so. No? He is a respectful and polite toward the Buddha. No? He has respectful manner always. No? Because Buddha quality in the heart, right? At the time he very respect to the Buddha at that time. No? Number one, benefit. Nah, tapi kitab komentar ada menjelaskan, ya, manfaat-manfaat dari pengembangan Buddha Nusati, ya. Ketika seorang mengembangkan, ketika seorang loyal pada perenungan Buddha Nusati ini, ya, maka dia akan mendapatkan manfaat yang satu, dia akan bersikap uh, sopan dan penuh hormat kepada Buddha. Jadi setiap tindakannya itu pasti selalu sopan kepada Buddha, gitu ya, karena dia punya kualitas Buddha di batinnya. Saddha Vipulan, Sati Vipulan, Pinya Vipulan, Punya Vipulan, Adhikachati, Saddha faith, Sati mindfulness, Panya knowledge or understanding, Punya is a merit. No? A lot of the things, good things increase. No? He gains. No? He gains. No? Saddha, Sati, Panya, and Punya four. Yang kedua, dia memperoleh keyakinan yang tinggi, perhatian yang tinggi, pemahaman yang tinggi, dan juga kebajikan yang tinggi. Therefore, sometimes lazy to meditate, right? At that time, trying Buddha Nusati, at that time, Saddha increase. Without Saddha, we cannot meditate. Therefore, Saddha also important. Without Saddha, we cannot do dana. No? Therefore, sometimes trying the Buddha Nusati to increase your Saddha, etc. like that. Ya, jadi di sini ada 4, ya, yang diperoleh, ya. Nah, makanya kata Sedo, kalau Anda misalnya lagi malas medi, gitu ya, Anda bisa coba Buddha Nusati, ya. Karena Buddha Nusati ini meningkatkan keyakinan, ya. Untuk bisa meditasi, kita butuh keyakinan. So next one, Piti Pamaja Bulohoti, he has much joy and gladness. Sometimes not happy, right? At that time, trying Buddha Nusati, automatically the yogi be happy. Yeah, this is a powerful Buddha Nusati. Yang ketiga, dia mendapatkan banyak kegembiraan dan kesenangannya.
Ini kekuatan dari Buddha Nusati. So not this one, Bhirawa, Saho, Hoti. No. He can be bear, he patient, no, fear and dread. No. Therefore, he conquer the fear and dread. No. Yang keempat adalah dia bisa mengalahkan rasa takut dan kengeriannya karena dia em, mampu untuk menahan perasaan-perasaan tersebut gitu ya. Dukkha Ya, adivasana samadho, he is able to endure the dukkha and pain. No. So he not complain, even though pain, he not complain. No. yang ke yang selanjutnya dia mampu untuk menahan duka cita dan kesakitan ya. Dia nggak komplain. Sattara samvasa senya pati lepati. Samvasa senya means living together. The possession living together with the Buddha. He feel like that. I am living together with the Buddha. Such kind of possession can get. Selanjutnya dia merasa seperti dia sedang tinggal bersama dengan Buddha gitu ya. Jadi dia ada persepsi bahwa Buddha itu lagi di dekatnya gitu. Okay, you bring Buddha to your home. No. No. Yang kata Seda sekarang Anda undang Buddha ke rumah Anda ya. Yeah. Always stay together with the Buddha. In the car also stay together with the Buddha. At home also stay together with the Buddha. No. At least in the toilet also together with the Buddha. Nah, Yeah. jadi mau Anda di mobil ya, tetap tinggal bersama Buddha gitu ya. Di rumah Anda juga tinggal bareng, bareng Buddha dan juga di toilet gitu ya. Anda bawa Buddha. Yeah, together with the husband is not important. Together with the Buddha is important. Tinggal bareng sama suami itu nggak penting ya, lebih penting tinggal sama Buddha. Okay, this one. Buddha guna anusatiya eja uthan chasa sariyampi titiya garamiwa pujarahan hoti. Like that, release. So, on the ground floor, we have the Buddha release, right? Every day we puja, right? Why? This on behalf of the Buddha. In the same way, this yogi practicing Buddha quality, at that time, this Buddha quality are in the heart. At that time, the whole body become the chitiya, like the cascade of the release. So at that time, every people come and puja to you. Okay, at that time you can accept. No, because your body become the shine room at that time. No. Paham nggak? Hmm. Jadi di sini maksudnya ya, kalau di bawah kan kita ada puja apa ya, puja relik kan ya. Kita puja relik ini kan karena relik itu melambangkan uh, Buddha itu sendiri gitu kan. Nah, jadi ketika kita puja relik, bukan hanya reliknya kita puja, kita juga puja sama tempat-tempatnya gitu kan. Nah, kalau seseorang yang berlatih meditasi Buddha Nusati ya, dia kan selalu membawa kualitas Buddha di dalam hatinya. Ya, otomatis satu tubuhnya itu seperti seperti wadah relik gitu. Seperti wadah relik yang menyimpan kualitas Buddha. Itu ya, makanya seorang yang menurunkan kualitas Buddha, dia juga pantas untuk memperoleh penghormatan. Ya, kalau ada orang yang menghormat kepada dia, dia boleh terima. Karena apa? Dia itu seperti apa? Satu altar, bukan altar ya, kuil ya, kuil bagi kualitasnya Buddha gitu. Next one. Buddha Bhumiyan Chaitanamati. The Buddha Bhumiyan is a Buddhahood. It's maintained to other the place of the Buddha, inclined to become the Buddha. No? Hmm. Selanjutnya batinnya Hmm. condong ya, cenderung mengarah ke tempat para Buddha gitu ya, artinya dia uh, dia condong untuk menjadi seorang Buddha. Like said of Venerable Ariya Dhamma. No, he very
no, respect Buddha and always practice Buddha Nusati. Therefore, he also like to become the Buddha. He's a bodhisattva like that. Mm. Mm. Seperti yang mulia Bante Arya Dhamma ya, beliau juga sangat respect kepada Buddha ya, beliau juga selalu berlatih Buddha Nusati ya, makanya beliau sendiri batinnya selalu condong untuk menjadi seorang Buddha. Jadi Bante Arya Dhamma adalah seorang bodhisatta. Yeah. So in the young time, whenever Arya Dhamma had a feel, he is like the Buddha, no, sitting there in the one hall like that. He is a dwi like that, dwi. So Arya Dhamma, no, young time at the time no yak day yet. Yeah, at the he very supply like that. Mm. Jadi ada cerita ya, katanya di masa kecil ya, saat itu Bante Arya Dhamma belum ditabis bahkan masih kecil, um, beliau memperoleh satu mimpi gitu ya, seolah-olah beliau itu adalah seorang Buddha yang lagi duduk di satu ruangan. Jadi Bantenya sendiri kaget gitu ya mendapatkan mimpi seperti itu. And also no need to teach him that to write the Sri Lanka alphabet. He can teach himself. Oh. Dan juga katanya nggak ada yang perlu ngajarin cara menulis tulisan Sri Lanka gitu. Beliau bisa bisa belajar sendiri untuk cara menulis Sri Lanka. Yeah. When Sayadaw learned the meditation under the Pausalogy, and then he very quick meditation, very successful like. Hmm. Dan juga ketika beliau datang ke tempatnya Pak Sedoji untuk belajar meditasi ya, dalam waktu yang singkat beliau sudah sukses meditasinya. At that time, Sayadaw Riyadama already Tipitaka Dara at that time. Tipitaka Sayadaw at that time. But he believed that Visuddhimagga. So Pausalogy also teaching according to Visuddhimagga, right? Therefore, he became the yogi or the Pausalogy like that. Otherwise, he not come. So he know the Visuddhimagga very well. Nah, saat itu Bante Arya Dhamma sudah menjadi seorang Tipitaka Dara ya, yang sudah menguasai Tipitaka gitu ya. Jadi saat itu pun beliau sangat meyakini Wisudimagga gitu ya. Jadi bisa ketemu Pao Sedoji itu gara-gara apa? Gara-gara Pao Sedoji juga mengajarkan meditasi sepenuhnya berdasarkan Wisudimagga. Makanya Bante Arya Dhamma datang ke tempatnya Sedoji dan berlatih di bawah bimbingan Sedoji. Kalau enggak juga mungkin Bante Arya Dhamma nggak datang pada saat itu. So therefore, Sri Lanka people are lucky because Sayadaw Riyadama bring the right Dhamma to the power out to the Sri Lanka and make the power branch in Nauyana. Ya, mungkin orang-orang Sri Lanka juga dianggap beruntung ya karena ada seorang sosok Bante Arya Dhamma yang membawa ajaran Buddha ke Sri Lanka gitu ya dan membangun cabang PAAUK di sana gitu. Yeah. So Sayadaw Riyadama is a Tipitaka Dara Sayadaw, right? Very famous. Therefore, even government also support Sayadaw. Therefore, very successful the Pausalogy, the Visuddhimagga teaching in the Sri Lanka until now. Jadi Bante Arya Dhamma juga adalah seorang Tipitaka Dara kan. Makanya dapat dukungan juga ya dari pemerintah gitu ya dan juga beliau sangat sukses dalam um, mengajarkan Wisudimagga di Sri Lanka. So Sayadaw Riyadama also very good Viriya, no? Sometimes he go to the Colombo from Nauyana after breakfast. After breakfast, go to the Colombo for the Dhamma talk. Before lunch, come back. No, before lunch, come back. No, after that, lunchtime although he go again to the Colombo again. No, 2 times sometimes. Nauyana to Colombo 2 times one day.
So on the car, he practiced Buddhanusati only, like that. Buddhanusati, very powerful. Therefore, no, his tricks are very smooth like that. Kemudian semangatnya Bante Arya Dhamma juga luar biasa. Kadang setelah sarapan pagi ya beliau pergi ke Kolombo untuk memberikan Dhamma talk, terus balik lagi ke Nauyana. Terus sebelum makan siang itu ya. Habis itu terima dana makan siang di Kolombo juga gitu. Pergi lagi. Jadi sepanjang jalan di mobil beliau itu selalu merenungkan Buddha Nusati gitu. Dan juga perjalanannya jadi lancar. Sometimes breakfast, before breakfast, he go to Colombo. So after eating the breakfast, he get the mato. After that, come back. And before lunch also again, go to Colombo again. And having lunch, give it the mato. No. Having lunch also in Colombo, the mato also Colombo. After that, come back again like that. Like very good virya, very good effort. No. Sometimes the whole night, set of fun to the Buddha. Sometimes some are very hot right now, yeah. The whole night, set or not sleep, fun to the Buddha. You see that some people make fun to the Lordess, right? In the same way, set Oriya Dhamma, the whole night made the fun, offer the fun to the Buddha like that. Some the hot day. Nah, jadi seperti itu ya. Pagi terima dana makan pagi di Kolombo, kemudian memberikan damatok, terus balik ke Nauyana. Terus sebelum dana makan siang pergi lagi ke Kolombo gitu ya. Dana makan siang terima di sana, kemudian kasih damatok lagi gitu ya. Sangat luar biasa semangatnya. Dan juga kadang di Nauyana Sri Lanka kan ada kadang harinya panas gitu ya. Jadi sepanjang malam itu kan panas ya, tapi Bante Arya Dhamma itu sepanjang malam mengipasi Buddha, mengipasi Buddha ya sepanjang malam ya. Nah, pada pada saat cuacanya lagi panas. Yeah. When he travel by car, he never sit beside driver. He said that behind driver only. Behind driver, the long seat, right? Behind driver. He prepare the white cloth. Sarah always use the white cloth like that. The white color, like white chair like that. Have to cover by the white cloth. So Sarah practicing Buddha Nusati, the whole trick like that. So not sit there beside the driver. So beside driver is a busy, right? Can see many things, right? So never sit beside the driver. Beside driver say the kapiya only. Nah, jadi eh, Bante Arya Dhamma juga kalau berpergian ya, beliau nggak pernah duduk di sampingnya driver ya. Beliau itu biasanya duduk itu di belakangnya driver. Kemudian kursinya itu dilapis dengan kain warna putih gitu ya. Dan juga sepanjang jalan beliau bakal itu chanting ya, bukan beliau bakal berlatih Buddha Nusati ya. Jadi kenapa duduk di belakang driver? Karena kalau duduk di samping driver itu sibuk, banyak objek gitu kan dari depan gitu ya, banyak yang bisa dilihat ya. Kayak saya Bante Arya Dhamma nggak pernah duduk di samping driver gitu. Another said, don't know how many times already Buddha Nusati. Arahant, Sama Sambuddha, Vijayadana Sapano, how many times he know? Like that. Dan juga ketika merenungkan kualitas Buddha ya, Bante Arya Dhamma itu tahu gitu berapa kali sudah uh, Bantenya chanting gitu ya. Yeah. Arahang berapa kali, sama Sambuddho berapa kali. This is Aditana Parami. Very good Aditana Parami. Nah, jadi itu kualitas kesempurnaan tekad yang luar biasa. Yeah. So this man already Aditana 1 million times he will do, so he do the 1 million times within 1 month like that. Jadi misalnya di bulan ini beliau bertekad gitu ya, mau perenungan Buddha Nusati itu selama 1 juta kali.
Maka dia harus selesaikan 1 juta kali sebulan itu. Okay, so this benefit. Vitegamita ba watu samayoge jasa samukha sathara pasato viya hirotapan pechu patthati. No? Sometimes you have opportunity to do the evil thing, no, not proper thing. At that time you have fee, no, face to face to the Buddha. Oh, Buddha, stay up to me. So at that time you have the hiri otapa, shifu, no, shape and fearness coming, hiri and otapa, no. So you not dare to do such kind of the evil things, no, because he feel Buddha stare to me like that. Buddha look at to me. Okay. Nah, manfaat dari merenungkan Buddha Nusati selanjutnya adalah ketika ada kesempatan untuk berbuat jahat ya, tiba-tiba langsung kita bisa malu sendiri gitu. Kenapa? Karena seperti lagi dipandangi sama Buddha gitu. Terus kita pun nggak jadi berbuat jahat seperti itu. Sometimes one yogi thinking about the girlfriend. At that time remind this Buddha Nusati. Buddha know you are mine now. You are thinking about the girlfriend. And then he afraid. He stop there thinking about the girlfriend. So he continue meditation aja. Like that. Kalau misalnya kalau seorang yogi ya lagi kepikiran soal pacarnya gitu kan, tiba-tiba langsung karena merenungkan kualitas Buddha kan, tiba-tiba langsung keingat, Buddha lagi liatin gitu kan. Nah, nggak jadi dia merenungkan pacarnya, dia balik ke objek meditasi. Yeah. Sometimes girlfriend smiling face appear. Okay, you go away. I will pay attention my meditation object. Like that. Kadang kalau muncul wajah tersenyum dari pacarnya gitu kan, dia langsung bilang dalam batin ya, pergi kamu, saya lagi meditasi. This one. Uttari avadi vejanto pana sukati parayano hoti. So he penetrate no higher. No higher means not yet the arata mega. No? He is at least headed for the happy destination. No? Deva and human being and Brahma only. No? So Deva and human being only. They will go, not apaya, lower. This means. Selanjutnya, kalau dia tidak mencapai yang lebih tinggi, maka setidaknya dia akan pergi ke tempat yang berbahagia. Tidak mencapai tempat yang tidak mencapai keadaan yang lebih tinggi ini maksudnya adalah mencapai kesucian arahat ya. Kalau mencapai kesucian arahat kan sudah nibbana kan, tidak terlahir lagi. Ya, setidaknya kalau belum mencapai arahat pun dia akan terlahir di alam-alam yang berbahagia saja. Minimal alam manusia gitu ya, alam manusia, alam dewa gitu. Okay, so there are 30 benefit for Buddha Nusati. Totalnya ada 13 ya kualitas 13 manfaat dari meditasi Buddha Nusati. Okay, number 2 is the Netta Bhavana. Netta Vihariyo Bhikkhu Pasano Buddha Sasane Adike Che Padan Sanan Sangarupa Saman Sukhan. In the Dhammavada Buddha said, the meditator who abides in loving kindness Netta is deeply devoted to the teaching of the Buddha, and he can take the peace of the Nibbana. He can take Nibbana easily because he practices the Netta, this meaning. Seorang yogi yang berdiam dalam cinta kasih ya, sangat setia kepada ajaran Buddha dan dia dapat merealisasi kedamaian dari nibbana, yaitu kebahagiaan dalam kelenyapan dari semua hal yang terkondisi. Ya, artinya kalau dia berlatih meditasi metta, ya, maka dia otomatis akan setia gitu ya kepada ajaran Buddha dan juga bisa cepat mencapai nibbana. Pasana is the meaning of the Saddha, faith. No? When practice Metta, Saddha also increase. This is called devoted. Therefore, devoted person called devotee.
no? Narayana Indonesia devotee like that. Because they have that faith, no? Because this meditator present metta. Metta bhavana support to devoted the mind like that, no? At that time, he can practice, no? Eagerly and attain nibbana, the bliss or the cessation of all sankhara dhamma conditioned things. Nibbana is an unconditioned thing, no? Pasano di sana artinya sama seperti sada, yaitu keyakinan ya. Jadi menjadi yakin terhadap ajarannya Buddha di situ artinya dia menjadi seorang yang setia ya, selalu mengikuti ajaran Buddha seperti itu. Dan juga karena dia berlatih meta, ya makanya dia memiliki rasa kesetiaan seperti itu, dia memiliki keyakinan seperti itu, meditasinya juga akan semakin mudah. Dan dari situ maka dia bisa mencapai merealisasi nibbana. Nah, di sini dikatakan sebagai eh, kebahagiaan dari pelenyapan, ya, pelenyapan dari hal-hal yang terkondisi. Hal-hal yang terkondisi di sini adalah fenomena batin dan materi. Sedangkan nibbana sendiri adalah fenomena yang tidak terkondisi. Lai phao so ji nama ma thi ro a we ro hotu adya pajo hotu anigo hotu sukhi atana pariharatu samoga phao sa ro ji ma thi ra bevastari bhaya bevastari paritan bhate bevastari paritan jasmani samoga belayo dappa mamadakan kabagiya inya sendiri. At that time we are happy, right? Sada also increase like that. No? Okay. Mm, mm, Nah, seperti sending meta ke Paus Doji seperti itu ya. Nah, kita pun jadinya bahagia kan, gembira kan setelah sending meta seperti itu. Nah, And also, no, in Guttara Nikaya also explain, Buddha said there are another benefits. Number one, Sukhan Supati, he sleep in comfort. Number two, Sukhan Pati Pujati, he wake in comfort. Number three, Na Papakan Supina Pasati. During the sleeping, he does no evil deeds. No, he does sweet deed only. No? di Anguttara Nikaya dijelaskan juga ada 11 manfaat dari meditasi meta. Satu, dia tidur dengan nyaman. Yang kedua, dia bangun dengan nyaman. Yang ketiga, kalau dia mimpi pun tidak ada mimpi buruk seperti itu ya. Dia hanya bermimpi yang indah saja. Number four, Manusa Nampiyo Hoti. No? Dia to human being. Number five, Amanusa Nampiyo Hoti. His dia to non-human being. Amanusa meaning that the same form like that human being. This Amanusa and Manusa are very similar like that. Form is very similar. Therefore, they call Amanusa. No? Number six, Devata Rakhanti. Deva also got to him. No? Yang keempat, dia disayangi oleh orang-orang, ya, manusia-manusia. Yang kelima, dia disayangi juga oleh yang bukan manusia. Yang bukan manusia ini maksudnya makhluk ya, makhluk tapi yang memiliki wujud seperti seorang manusia gitu ya. Nah, yang keenam ya, dia dilindungi oleh para dewa. Number seven, na asa egi wa wisan wa satan wa kamati. Egi is a fire. Wisan is a poison. Satan is a weapon. Not kamati. Do not affect him. No? Selanjutnya, api, racun maupun senjata tidak mempengaruhinya. Number eight, Tuwontan Satan Samadhi Yati, his mind easily concentrated. The one who who want to get the concentration. So Metta Bhavana is a very important. Short time before Anapana or before Kasina, try Metta first, like that. No?
selanjutnya batinnya mudah untuk terkonsentrasi. Nah, makanya di sini cocok untuk berlatih meta sebelum ke Anapanasati ataupun Kasina gitu ya, untuk mendukung konsentrasinya. Number 9, Mukha Vana Pasidati. The expression of his face is serene. No, very clear, very handsome. The face. This mean. Selanjutnya, raut wajahnya itu sangat berseri ya, sangat indah dilihatnya. So number 10 is Asamula Kalangroti. He dies and confused. 11 is Uttara Abdi Vijayando Brahma Loku Bhago Hoti. So he attained jhana. After that, he will reach to the Brahma wall because he know attain Rashid, right? So he may attain the Brahma wall. Yang ke-10 dia mati tanpa kebingungan, dan yang ke-11 walaupun dia tidak mencapai pencapaian tertinggi yaitu kesucian arahat ya, ketika dia jatuh dari kehidupan ini dia akan terlahir kembali di alam Brahma ya, seolah-olah seperti seorang yang baru bangun dari tidurnya. Jadi di sini kalau yogi tersebut bisa mencapai meta jana, maka meta jana ini akan menghasilkan kelahiran di alam Brahma. Itu maksudnya. Okay, Asubha Bhavana tomorrow continues. Ya, nanti besok baru lanjut ya yang Asubha Bawana. Etawada Jami Samveda Punya Samveda Savi Dewa Numodandu Sabha Sampadi Sediya Etawada Jami Samveda Punya Samveda Savi Uda Numodandu Sabha Sampadi Sediya Etawada Jami Savada Punya Savada Savi Sata Numodatu Sava Sambadi Sediya Idame Nyadina Ondu Sukida Ondu Nyadayam Idame Nyadina Ondu Sukida Ondu Nyadayam Idaminya dina odu sukita ondunya daya. Idami punya asawakaya wa odu. Idami punya libanasa pacayo odu. Mama punya bagang savasatana vajemi. Te sabe me sama punya bagala bandu sadu sadu sadu